और चीमा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको याद होगा 1 अगस्त को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑर्डर दिया कि वो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रीपोजिशन कर रहे हैं and they will be repositioned to closer to the United States. This is very closer to the Russia. This is very or highly provocative remarks जो कि रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दमित्री मेदवेदेव की तरफ से आए थे। और अब जो मेदवेदेव हैं जो कि अब इज अ डेप्टी चेयरमैन रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने वार्न किया ट्रंप को कि रशिया का जो कोल्ड वॉर इरा जो डेड हैंड रिटेलिएटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे चल सकता है। तो ये दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों को नहीं पता रशिया का जो डेड हैंड रिटेलिएटरी सिस्टम के बारे में जब बात की, और ट्रंप ने रिस्पॉन्ड में कहा कि आई हैव ऑर्डर 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी पोजीशनड इन द अप्रोप्रिएट रीजन्स जस्ट इन केस कि रशिया जो है वो इन्फ्लेमेटरी जो स्टेटमेंट दी है, तो मैं वार्न कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ना करना। दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब आप देखें कि ये जो न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप है ये क्या होता है। इसमें बेसिकली तो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे एक मुल्क जो होता है वो एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट को एज ऑफ वॉर पे लेके जाता है। ठीक है जी। अब डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो इज ट्रम्प टेकिंग दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट टू द एज ऑफ द वॉर, और वो भी पर्टिकुलरली एक न्यूक्लियर वॉर। सो अब रशिया इंडिया अमेरिकन क्या चाहते हैं कि रशिया स्टेप बैक करें, ठीक है जी, और कोई कंसेशंस दे। अब इसमें अब जारी बात है रिस्क ऑफ एस्केलेशन इसमें हाई हो सकता है, लेकिन टेक्निकली बातें तो हैं, लेकिन रशियंस ने भी इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। अब ये इसमें देखें ये जो ब्रिंकमैनशिप है जिसमें रिस्क ऑफ एस्केलेशन जारी बात है इसकी पॉसिबिलिटी है, थ्रेट की क्रेडिबिलिटी है। इट मीन्स कि वॉट एवर दमित्री मेदवेदेव ने कहा है वो ट्रंप उसको क्रेडिबल समझता है। ठीक है जी। अब इस चीज़ को ये भी जहन में रखें कि अमेरिकन जो हैं वो ये जो डेड हैंड रिटेलिएटरी सिस्टम क्या है, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं डेड हैंड क्या है। डेड हैंड ये है कि इन केस अगर अमेरिका रशिया पे हमला करता है, अमेरिका रशिया पे हमला करता है और रशिया के सारे जो एसेट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, न्यूक्लियर एसेट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो रशिया क्या करेगा कि वो अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो स्पेस में कहीं पे रख देता है। और जब उसको पता चलता है कि यस रशिया अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, या रशिया की ये पोजीशन आ गई है कि वो मुझे भी नहीं एक्टिवेट कर सकता, और वो सिस्टम महसूस कर ले, तो वो सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा और अमेरिका पे हमला हो जाएगा। सो नो दिस इज डेड एंड। रशियंस जारी बात है इस चीज़ को समझते हैं। रशियंस ने जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि रशिया के पास एक न्यूमेरिकल एडवांटेज है, रशिया के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अब देखना ये है कि मुझे वैसे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि रशिया की पोजीशन कोई इतनी ठीक नहीं है। ठीक है जी। अब ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ज़रूर है, दोनों तरफ से हो रही है। ठीक है जी। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक न्यूक्लियर सिग्नलिंग भी है। अब अमेरिका को या रशिया को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे के खिलाफ अपने न्यूक्लियर एसेट्स को एक्टिवेट करने में? दोनों मुल्क तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, और दोनों मुल्कों की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। सो जो ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो सारा कुछ है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि रशियंस दे आर लुकिंग इनटू इट। वो इसको इस अंदाज से देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ट्रंप को ये बताना चाहिए कि हम अभी कोल्ड वॉर माइंडसेट में बैठे हुए हैं। तो ये जो बात उन्होंने की मेदवेदेव ने की कि कोल्ड वॉर इरा का जो डेड हैंड रिटेलिएटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है, इससे जारी बात है वो ट्रंप को जारी बात है शायद पता भी ना होगा डेड हैंड क्या है। उसको जारी बात है इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि इन्होंने ये हमें धमकी लगाई है। उसने कहा धमकी लगाई है तो मैं भी इनको धमकी लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये एक इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस या स्ट्रेटेजिक जो लैंग्वेज में सिंबॉलिक एस्केलेशन कहते हैं जो ट्रम्प ने की है।
کہ جی میں نیوکلیر جو جسے برنکمینشپ کی طرف آئے ہیں وہ، تو یہ بیسیکلی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ہے، اس کو دیکھ کے اب 2 سب میرینز ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ظاہر بات ہے ٹرمپ نے کہا ہے وہ موو تو ہو گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، چائنیز بھی دیکھ رہے ہوں گے، رشینز بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ لیکن دس از یہ ملٹری پوسچر میں یہ شفٹ لے کے آنا بائی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ، دس از ویری بولڈ، یہ بڑی بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ جو ایسی سب میرینز کی جو پبلک کا ڈسکلوز کرنا پبلکلی کہ وی آر گوئنگ ٹو موو سچ سب میرینز، ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو ویری سگنیفیکینٹ، یہ بھی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ سینئر امیریکن لیڈرشپ اینڈ سینئر رشین لیڈرشپ دے ول ناٹ لائک کہ یہ ہو سارا کچھ۔ بہرحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ہی ڈزنٹ کیئر، اور نارملی وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا وہ اپنی ایک بڑی ان کے پاس یہ ایسٹس موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے نیوکلیئر تھریٹ دیا ہے تو میں بھی تمہیں نیوکلیئر تھریٹ ہی دیتا ہوں، سو انہوں نے ڈیڈ اینڈ کا ورڈ یوز کیا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی پھر نیوکلیئر اپنی وہ موو کرا دیتا ہوں، سو وہ ان دیٹ وے وہ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے تم یو کانٹ بلی می۔ ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو مرضی کر سکتا ہوں آپ کچھ نہیں کر سکتے، سو اسی لیے انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ لکھا ہے کہ تم نے ہائیلی پرووکیٹو دیا ہے، میں نیوکلیئر سب میرینز بھیج دی ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور ایرانی جو کیا نام ہے اس کا رشینز بھی رسپونڈ کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نیوکلیئر برنکمینشپ، ڈیڈ ہینڈ، یہ ایک دوسرے طور پہ اگر آپ اسے کہہ لیں سمبولک ایسکلیشن، یہ سارے وہ جتنے بھی اسکالرز پروفیسرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان کی تو چاندی نکل آئی، بیکاز دے ہیڈ they got a lot of material. When a politician speak, they share so much information because they share at least وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں جس سے وہ باقی لوگ جو ہیں وہ they get an opportunity to write, speak or to do all that. اب ٹرمپ جو ہے ان کے اسپیشل جو انوائے ہیں اسٹیو ویٹکاف، وہ بھی سنا رشیا جا رہے ہیں، وہ یوکرین کے حوالے سے نئی سینکشنز پر نہ لگا دیں گے اگر تم لوگوں نے پروگرس نہیں کی تو۔ اب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو 50 ڈے کا جو ہم نے ڈیڈ لائن دیا تھا رشیا کو، اس میں 10 دن رہ گئے، وہ اگلے ہفتے وہ ونڈو ختم ہو جائے گی۔ سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے all what they are saying, all what is going on، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا کچھ جو ٹرمپ چاہتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوگا، رشینز نہیں پیچھے